The body recovered from canal at Karmulim has been identified as Pradesh, a resident of Kuchilim, Teen Madan. The body was retrieved by fire and emergency services personnel following the recovery operation. Police have initiated further investigation to assess the circumstances surrounding the incident. होते माझे नाव अशरफ अली हांव तो वयतालो ते कॅनलांतल्यान पयले थंयच्यान हांव वयताना थंय एक बॉडी मेळून म्हाका थंय व्हांवून वयताली तेन्ना हांवें फोन केलो कोणाक आनी ते सगळे पावले मागीर ते आतां हे प्रोसिजर चलता. कोण कितें कळलो ना ते ते म्हाका खबर ना कोण तो कशें कितें ते खंयचो कितें काय ते ते फुडें रावता म्हणी ते सगळ्यांनी हांगासर तुमकां कशी दिसली ते व्हांवून येतालो तो तुमी हांव हांगा थंय वयताले मदीं हय व्हांवून वयतालो अच्छा कितल्यांक हे खबर ना टायम पळोवंक नासलो तो. ओके ही एरिया खंय म्हणटा ही कामोली पडटा कांबले आनी ह्यो आतां बॉडी दिसल्या गेल्या ती खंयचे कॅनल हे एक कामोलीतले कॅनल ते. ओके येस आतां पयलं की एक डेड बॉडी हांगासर कांबले एका कॅनलान दिसना गेली तो कळवळेसून व्हांवून येतालो आमी देवले ताका आडयलो थंय ओके कितें खबर आहा फुडें आमकां कोण तो कितें कळलो तो खबर ना आमकां हांगा व्हांवून येतालो ताका आमी ताका स्टॉप केला फुडें व्हांवून वयतालो तो खंय हो कितें कॅनल हो कॅनल तो डॅम तो उदकाचो उदीक येतालो ओके आनी खंयसून व्हांवन येयलो थंयसून कळवळेसून व्हांवून येतालो तो. कोलवाळ्याच्यान व्हांवन येयलो आनी तुमी हांगासर पयलो आमी पयलो ते समजेत आमकां सरान म्हटलें देव ताका फुडें वाडय नाका म्हटलें हांगा देवलो ताका थंय स्टॉप केला हांवें. ओके तुमकां कसो कितें दिसलो व्हांवून येताले भुरगे म्हटलें पळय करून कितें एक्शन करून आनी देवलो सरान बी सांगलें म्हाका. सराक सांगले येस अजून काय कळोंक ना कोण काय ना ओके कितें दिसता वळखीचो असो कोण कितें वळखीचो कोण न्हू सायब तो कोण न्हू कोण न्हू तो. येस हे खंय एरिया खंय म्हणटा ही हे 3 माड्यान पडटा 3 माडांनी कांबुर्ले कांबोली हॉटेल. ओके आमकां 7 मिनटांनी कॉल येयले की कांबोली कॅनलान एक मनीस बुडला म्हणून. सो इमिजिएटली म्हाजे क्रू वांगडा हांवें टर्न आवट केलें. हांगा न्हू पळयताले तो तळये कॅनलान पडलेलो हे आसलो. मागीर आमी ताका म्हाजे टिमीन आमी सगळें हे करून ताका वयर काडला. सो कितें कळलो कोण कितें आयडेंटिफाय जाला ना आमकां अजून कांय हे जावंक ना पण ते कोण तरी फॅमिली येयला म्हणटाली पण आतां ती एक्झॅक्ट तेजी फॅमिली काय कोण आमकां खबर ना. पूण कॅनलान ड्रावनींग कशें जालें ही इन्फॉर्मेशन कितें मेवलें ना ना तशें कांय मेळोंक ना आमकां. अंदाज सर कितलो वेळ बॉडी कित्याक आतां एम्बुलन्स येवंक म्हळ्यार 5-10 मिनटां लागली जाल्यार आमी ऑलरेडी आमचो टर्न आवट जावन आमी ऑलरेडी इमिजिएटली पावले आनी 5 ते 10 मिनटां भितर एम्बुलन्स पावली कित्याक आमी ताका भायर काडून दवरूंक शकना. सो आमी ताका हे करून सोमतें वयर काडून आमी एम्बुलन्सान घातलें. सो तुमचे स्टाफ कोण कोण आसले हांव शाहीद खान लिडींग फायर फायटर ते DR नायक ड्रायव्हर ऑपरेटर जितेन नायक भिकाजी काळोजी आनी रेडकर. म्हाज्या टिमीन खूब वेळ केलो की ते सकयल आहली आनी आमकां काडपाक खूब त्रास जालो ती बॉडी. म्हाज्या टिमीन बरो एफर्ट घेवन ताका आमी वयर काडलें. कितलो डेप्थ आसतलो सो कॅनल कितें म्हणटा डेप्थ कितें आसतलो कॅनल एटलिस्ट म्हाका दिसता एक 15 मिटर तरी अशें कितें सेफ्टी दिसता तर कॅनला बद्दल कांय ना व्हडले व्हडले फातर आहा ते सेफ्टी अशें कांय ना व्हडले फातर आहा समज चुकोन सुद्दां कोण चलता आसतना पडल्यार ते फाटल्या फातराक लागून ते पडोंक शकता. म्हाका तशेंच ते दिसता. येस एक्झॅक्ट सांगूंक शकना पण तेजें कितें या